हेलो फ्रेंड्स आपण मानक मो यूट्यूब चैनल स्वागत मु आपण मानक पई ओटीईटी पेपर 2 रो क्वेश्चन डिस्कशन पई गोटे क्लास नहीं आसी ओटीईटी 2022 रो क्वेश्चन रही आज आपण मानकर ओडिया क्वेश्चन डिस्कशन करबा। चलंतु देखिबा कोन सब रही क्वेश्चन रे कि भली क्वेश्चन आसीथिला। ओडिया रे आपण मानकर दुईटी पैसेज आसे 5 10 मार्क पैसेज रु आस्थाई एवं कोडियाटी क्वेश्चन डिस्कशन करबा। चलंतु ओडिया रे आपण मानकर 30 मार्क रो क्वेश्चन आस्थाय सेति मध्यरु 10 मार्क रो आस्थिबो पैसेज एवं कोडिया मार्क आपण मानकर ग्रामर आस्थिबो। चलंतु क्वेश्चन कि भडी आस्थाय देखिबा। निम्नोक्त केउ रूढ़ीर अर्थ जत्न नेबार अर्थ कौन? ऑप्शन ए रही आखि देबा, ऑप्शन बी रही आखि पकाइबा, ऑप्शन सी रही आखि रखिबा, ऑप्शन डी रही आखि बुलाइबा। जत्न नेबार अर्थ होउची आखि रखिबा। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु तोड़े पकाइबा रूढ़ीटीर अर्थ कौन? ऑप्शन ए रही अमान्य करिबा, ऑप्शन बी रही अनुमान करी कहिबा, ऑप्शन सी रही प्रशय देबा, ऑप्शन डी रही अन्य को ठकिबा। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए अमान्य करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ओ भिन्न अन्य स्वरवर्ण उपरे थिले ओकार परिस्थिति विसर्गर कौन हुए? ऑप्शन ए रही र हुए, ऑप्शन बी रही लप हुए, ऑप्शन सी रही सस हुए, ऑप्शन डी रही ओ हुए। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी लप हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कविवर राधानाथ लिखिछंती अन्न रथे तुम्भ जन्म शुभ क्षणे एथिरे केउ केउ विराम चिन्ह व्यवहार करा जिवो। ऑप्शन ए रही कमा उद्धार चिन्ह, ऑप्शन बी रही कमा उद्धार चिन्ह विस्मयादि सूचक चिन्ह पूर्णछेद, ऑप्शन सी रही कमा उद्धार चिन्ह पूर्णछेद, ऑप्शन डी रही विस्मयादि सूचक चिन्ह कमा। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी कमा उद्धार चिन्ह विस्मयादि सूचक चिन्ह पूर्णछेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पद्य को गद्य रे परिणत करिबा प्रक्रिया को कौन कुहा जाय? ऑप्शन ए रही गद्य रूप, ऑप्शन बी रही अन्वय, ऑप्शन सी रही वाक्यान्वय, ऑप्शन डी रही गद्यात्मक। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी वाक्यान्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ओडिया भाषा अनुसारे केउ शब्दटी शुद्ध ततोधिक? ऑप्शन ए ठीक हबो ना ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी ना आपण मानकर ऑप्शन डी ततोधिक। यार सठिक आंसर ऑप्शन बी ततोधिक। तो तरे अकार धरे हर्षईकार क ततोधिक। 37 नंबर प्रश्न देखंतु आपण मानकर व्यक्तिगत प्रभेद दूर करने पई शिक्षक केउ पदक्षेप ग्रहण करने अनुचित? ऑप्शन ए जन्मगत प्रतिभा चिन्हट, ऑप्शन बी निजस्व बेगर चिन्हिबा, ऑप्शन सी धारावाहिक सुविधा सुजोग, ऑप्शन डी शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था। यार सठिक आंसर हो शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था। 38 नंबर प्रश्न देखंतु शिक्षार्थीर आचरण रे परिवर्तन डैश द्वारा संभव होता है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी परिवेश, ऑप्शन सी शिक्षण, ऑप्शन डी निर्देश। यार सठिक आंसर हो शिक्षण द्वारा आपण मानकर शिक्षार्थीर आचरण रे परिवर्तन आसी थाए। गाँ गंडा एथिरे गंडा पदटी केउ प्रकार अव्यय? ऑप्शन ए रही धनानुकुमारी, ऑप्शन बी रही पद विकार मूलक, ऑप्शन सी रही भाववाचक, ऑप्शन डी रही क्रमबोधक। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी पद विकार मूलक। गंडा पदटी आपण मानकर केउ प्रकार अव्यय? पद विकार मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु निम्नोक्त मध्यरु केउटी असंपन्न वर्तमान कालर क्रिया? ऑप्शन ए रही हेउची, ऑप्शन बी रही हुअंती, ऑप्शन सी होउची होउथांती, ऑप्शन डी होउची
ହେଉଥିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ହେଉଛି ମାନେ କାମଟି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶାରୀରିକ ଓ ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳୀ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି କେଶର ଆକୃତି, ଅପସନ୍ ବି ରହିଛି ହାତ ମୁଠାର ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ରହିଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। କେଉଁଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଓ ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳୀ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଭିନ୍ନ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଅନୁଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା, ଅପସନ୍ ବି ରହିଛି ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା, ଅପସନ୍ ସି ରହିଛି ଆବେଗିକ ଗୁଣାବଳୀ, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା। ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ଦେଖିବା, ଅପସନ୍ ବି ରହିଛି ଅନୁଭବ କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ରହିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ କରିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ଏହା ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅପସନ୍ ବି ରହିଛି ଏହା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ରହିଛି ଏହା ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବିକାଶ। 54ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଏହା ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛୁଆ ଓ ମାନ୍ଦା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୂପରେଖ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ଅପସନ୍ ବି ରହିଛି ମେଣ୍ଟେସରୀ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ରହିଛି ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀର ପ୍ରଭେଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ଅସ୍ଥିର ଗଠନ, ଅପସନ୍ ବି ରହିଛି ବୋଧଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ରହିଛି ପରିପକ୍ୱତା ସମୟ, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ଶରୀରର ରଙ୍ଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବୋଧଶକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ନିଶା ବା ଔଷଧ ସେବନ ପରେ ବ୍ୟବହାର, ଅପସନ୍ ବି ରହିଛି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅପସନ୍ ସି ରହିଛି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ନିଶା ବା ଔଷଧ ସେବନ ପରେ ବ୍ୟବହାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ଅପସନ୍ ବି ନିଦାନ କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ଉପଚାର କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 59 ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଅପସନ୍ ବି ରହିଛି ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ, ଅପସନ୍ ସି ରହିଛି ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଅପସନ୍ ବି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଅପସନ୍ ସି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କେଦାର ଗୌରୀର ରଚୟିତା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ OTT ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।